Part 3. 3. Nakita namin yung pusa namin. Sobrang saya namin yan, guys. Yan. Uy, baba, 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 baba. Baba. Tini, balik na si Blacky. Tini, balik si Blacky. Yopi na lang maggamay. Yay! Hala. Oh. Yay! Uy, baba dala eh. Yay! Happy guys! Nabalik na mo pusa. Part 3. Balik na siya guys, part 3. Dali lang ka siya guys, nainganan siya lang. Oh